Yan ang nagre-record. Sige, pinupulo lang eh. Paano mo kami sa likod? We're in the US. US ko pa dyan eh. Paano mo kami dito sa... Madilim, hindi kayo kita. Diliwanag eh. Diliwanag. Makikita kami. Bulaga. Boom! Oh, balik. Ako ano may sarili. Tom Yang. Muskila. Now. Di naman. Nanay. 1:30. Speed 80 slow. Speed 80. Zoom era 80 speed. Only 80 speed. Putang ina. Kaya Muskila Morocco. Morocco, Malish. Sorry. Lost again. Ano yung basement eh? Na basement. Wala na patak ko dyan sa taas. Sa taas, runway. Runway. Ito mo yung mga TGIS group. Diliwanag ulit. Night mode. Ulan. 1, 2, 3. Oh, Ella. Airlines. Tuman Ella. Plastic yung Bermuda. Oh. Plastic na Bermuda. Jom yun na. Dilan. Left side. Tuman Ella. Ella. Hanggang sa shop man. Building na malaki. Yung tower ko. Hindi. Ha? Ah. Pero mas mapito yung spoon. Mami Kingdom. Oo. Extra. 1:32. Pasok kami 2 o'clock. Now kaming speed 90. Now 80. Mungkin 3 o'clock show call. Oh, yan na pala yung shop. Ha? Ayun na. Extra. Ito na yung shop namin. Abu Hamza. Awam sa Oh, Katir customer. Baba na rito kasi boy. Oo. Baba na lang ako pwede sa pila. Cam naman, movie yan. Ano yun na parang na drop by Nakapos may pagkapiso mo eh. traffic. Pre, Ah, paalam na kami. diyan ba ka na rin dyan? Hindi, wala ko na kayo. Hindi ko din video. Traffic. Keep safe. Yeah, Tito. Mulok to. Paano ba yung sumto? Wala? Sir, cancel! Cancel ako kay Tereng, hindi ko kaya. Natulog. Bakit ko duty mo? Kasi ko doon, nandiyan na ako. Nagtulog ka pa. Hindi ka lang matulog ng mahaba. Kasi 2 hours na tulog ng family. 2, 3. Mas kinamulok to. Huwag mo na din, sayang yun. Kaya go niya. Nakali ka na, Del? Hindi pa. Hindi na. Mamamam sa... Baba ka dito? Walang go down. Lalantag. Tatanong. Ito. Alas ni Bon. Ha? Alas. Kalaan, ma-miss stop yan. Mungkin na traffic. Pagtanga doon kami dadaan, gagigs. Doon ka na bumaba. Okay. Pero,
Baka? Suba daw may dama dyan? Oo, dito, diplomat niya, magdiniretso mga pa ganun, no? Same. Ano? Bilya, Same. mukmangki, Oh, yung the exercise. Umar. Check katawan. Lalala, may go down there. Mukmangki. Hindi may naglakad pa eh. Sa'yo nga, sa'yo, dito na siya bumaba eh. Napunta na kay Mr. Sammy. Uy, go na. Si Mr. Sammy, tangingot. Ayun mo yun. Tangingot, mapi show. Why you change? Where you go? Stop. Why? Panhen. Why panin? Saan? Parin time load, parin muskila. Me Makita. also? Ay ba, kali wala. Parin, yan na. Parin si Malukofan, parin. Yan, go panhen. Change uniform. Ay ba, panhen, pwede. Mapi. No, makitin ako. Inuyan. And then should be na Mr. Where, why mapi show kita, muskila.